Hello NNC viewers kan ajirishile khobor shuru agri ta chutu request kromun jase turishile mahala regular viewers kan kun kan mahala khobor side hege apnen ke ekta request kromun jase jodi apni han mahala khobor de like mari na dishile morbra like morle na pawdi mu apne lode ku demand na kru holibi tu paishugule like mari shile pishi encourage feel ko kile gole tu news banal mahan pishi mehnat koi thake in fact mu ekla la kan hoy sob manu kan kun kan mehnat kore morbra paishule like morle na pawdi hodai video han de tu like mari shile mon pishi khushi pawdi ta janai dina ajirishile tu first request kori abi chalo khobor shuru koro 58th Shamator Chesor Assembly Constituency rishili ta Congress Party bhangi ja piside tade bishi ekjun ke muk laga bachi krala dikhi ase man last khode saishile ki Nagaland Pradesh Congress Committee la side pa statement aise ki tahan laga khali few Congress Party khani tahan BJP join kurishuna 1000 hoy chundu BJP la side pa claim kuraishin ga koina jawab ain thaise chunduri tia former Congress Party members khan kon khan bra itia Congress Party chaina tahan BJP join gulishe tan ba koyase ki itia NPCC la side pa jundu statement aise etu du shile misa sina koyase tu shile BJP laga support te tahan hosa labi 1000 upward voters khan sat te khara sina koyase itia former president or former vice president bra koyase ki tahan laga resignation dibi chunu party ge tahan bra submit kurise clearly likhina sina koyase ki garne tahan bra chari cheguna iduri selecta duida kuisire poor leadership quality garne 58 Shamator Chesor AC de itu laga upward de wrong manu khan ge inika affairs la matter de rakha garne itu laga upward de illegal appointments kora chundu than ba bar object kora bishi debi higher ups khan ba itu responsibility na loa action na loa garne ina koina than ba kuin daishi itu laga upward de than ba itu bi koyase ki tia NPCC la site pra press statement dina working president Rohim aro Kesu vice president ge tahan laga Congress member nohoi koinu kwa dushile etu tahan laga tensang DCC rahi tan ge point gola asna ko ase 2023 in fact tan brai Congress party du first join korna party build up kurishina ko ase etu NPCC laga claim ki tahan dushile Congress laga member nohoi kwa dushile to use and throw attitude tan bra chola laga clearly dikhi asina ko ase etu Congress party khan ge apology mangi winga ko ase etu dushile Rohim ar Kesu dushile tan laga member nohoi kwa इतुरे apology मांगी नोई जुगले ताला साइड प्रा necessary action लोबो इनेगा caution क्रेस इतुरे चिल ताला image पिया करले कोशिश करा करने इतुरे BJP नागालैंड प्रेसिडेंट ब्रा की कुइसे इतुरे चिले होसा से और इतुरे चिले प्रूफ लोदे आसिनेगा former congress members खन ब्रा कोयसे खबर आगे जागे मालाइन सी viewers खन मैते मानोहन किमान जुंदु खबर सास अपने सबके मालाइन सी फैमिली ला साइड प्रा हैप्पी याओशिंग फेस्टिवल बेस्ट ग्रीटिंग्स चनाई दिएसे Western Sumi Students Union khan bra ekdam khushi na pa janai diase trishile Dimapur town de iru tobacco products khan ekdam openly promotion kui tharne iture concerned authorities khan ge within 48 hours itu remove kodibi tu advertisement khan dushile board khan dushile hatai dibini ga thamki diase large hoardings ekdam down ina poster khan tobacco products khan promote korne ni ga chundu lagai rakhi ase iduri shile Kotpa Act 2003 section 5 violate kuri asina ko ase idure chundure kuina ase kiniga cigarettes tobacco products khan advertisement dushile nakuru lai gona itu prohibit kuri asina ko ase idure February 24 la din dibi union bra ekdam khushi na pa concerned department odi janai dishi ko ase especially inga tobacco products khan minors khan gi bikai thaka dukandars khan bra idu rules violate koi thaka itu educational institutions medical establishments khan laga 100 meters laga radius bhitore niga bikai thaka itu laga pore niga open promotion advertisement koi thaka itu tobacco products la chunduri shile bhal saman hoy itu administration la side pra tan ekdam negligence dekha tan itu iman care na kura itu clearly dikhi asina ko ase itu union break the stern warning to concerned authorities kan diase ki within 48 hours itu kiman ta advertisement tobacco products and cigarettes kan promote kurna lagai rakhi ase Dimapur town area de itu shile hatai dibina ko ase judi to hatai dena shile tan ba caution kuri ase ki tan necessary action thana side pa shuru koduina Our students conference kan badushle announce kore ase ki ajila din de tan Mokokchung police point de phujur 8 bajibra ekta public rally lobo khina ki garne kuishule koyas ki government gi bar ko apishidi Dr. Imkong Liba Memorial District Hospital de doctors kana bishi shortage ase specialists kana shortage ase guna bar representation dia pishidi ultimatum dia pishidi Nagaland government la side pra ekta response naha karne tan bra upai na thagina itu step lo asnia ko ase your students body ra sub general public khan ge appeal kuri ase itia itu rally ra tan kiba inconvenience face kurishigule mon ba cooperate kurbi aru itu kaman cost te chundu dushile sob manu karne ase itu re support kurbi niga ko ase
AKM khan bra March 6 la din de 7 day la ultimatum Department of Health and Family Welfare khan dine daisile edu ishile tahan bra MDHT jundu specialist doctors kana shortage ase edu sai dibi kwa edu re common ase jawab na har than to really role asa jila din phujur 8 baji bra niga ko ase Ngwalwa Village Council khan bra tana jurisdiction de land permit notice issue kore ase edu ishile কোন মানুহ বি হুবি পাৰ্টি বি হুবি তাহান ভিলেজ লা ৰেগুলেশ্যন দিছিলে এইটো ফুল্লি কমপ্লাই কৰিব লাগে মানিব লাগে না কৈ আছে এইটোৰে তাহান মাটি থাকি আছে গলে তাহান অনাৰশ্বিপ দিছিলে লিগেল বনাবলৈ কাৰণে লেণ্ড পাৰমিট ওলাবলৈ কাৰণে কৈ আছে নহৈছিলে ৰিনিউ কৰিবি না কৈ আছে এইটোৰে সব কে এইটো প্ৰসেছ কোনখন বা কৰি না নাই তাহান দু জল্দি কমপ্লিট কৰিবি না কৈ আছে কাউন্সিল বা কৈ আছে কি কোন মানুহখন বা তাহান ভ্যালিড পাৰমিট না ওলাব তাহান লা মাটি দে তাহান ইটো লিগেলি কিন্না থাকিছিলবি তাহান গে কো কাম কৰিব না দিব ডেভেলপমেন্ট ওয়ার্কস কান কৰিব না দিব না কৈ আছে কো কনস্ট্ৰাকশন এক্টিভিটিজ কান কৰিব না দিব না কৈ আছে কিলে গুছলি তুৰিছিলে ৰেগুলেশ্যন লাগা ভায়োলেশন হিচাপতে চাও ইটো কাম ৰখাই দিব না কৈ আছে এটো কাৰণে নেসেসারি পাৰমিটস তুৰিছিলে জল্দি উলাই লিবি না কৈ আছে কাউন্সিল বা কৈ আছে ইটো লাগা পৰ কি যদি আগে জানে কিবা ল্যান্ড ৰিলেটেড ইস্যুস লাইছিলে ডিসপিউটস লাইছিলে ইটো দিবি তাহান গে সাপোর্ট না কৰিব না কৈ আছে ইটো কাৰণে ইটো জল্দি অবটেইন কৰিবি নহলে ৰিনিউ কৰিবি না কৈ আছে Ngwalwa Village Council খান বা কৈ আছে কি তাহান ইটো ল্যান্ড পাৰমিট ড্ৰাইভ তুৰিছিলে তাহালা অফিস টাইমিং দে স্যাটারডে দিন খান দে লবনিগা কৈ আছে Comptroller and Auditor General CAG India report kala sabte as on March 31 2023 Mahan Nagaland de government fund misuse huija misappropriate huija harija theft huija chori huija iniga laga du hile 29 cases report hishna ko ase ar total paisa du hile 351.31 crore las na ko ase matlab tu hile ekta case te on an average 10 crore per lasin ko pare to iman funds tu hile alag alag departments kan de misuse huishine ga gaib huishine ga ko ase report lai sabtina ko ase ki state laga financial rules te clearly likhina ase instructions dina ase ki kite anaga paisa losses khan hobo etu ishile fraud pra ho pare kumala galti ra ho pare etu ishile common property lost hui ja laga destruction ho pare inika ladu ishile police ke or principal accountant general ge inform kurle na ko ase itia report tina bi ko ase ki total 351.31 crores te charta cases tu ishile chundur ishile 25.76 crore word last etu ishile itia court of law de case chuli thagi ase na ko ase और डायरेक्टरेट ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफ नागालैंड लोक आयुक्त बरा रिपोर्ट फर्निश कला सबते जेसुले नोइता केसेस चुंदुरे गवर्नमेंट लगा इना पैसा लॉस खाइजे इतुरिसले थेफ्ट चोरी करने मिस यूज करा करने और गवर्नमेंट मटेरियल्स खान लॉस थुइ जा करने से कोसे चुंदुला टोटल अमाउंट इतु नोइता केस ते 118.09 crores असिना कोसे चुंदुदे 6.58 crores तुइसले तराकते रिकवर कृषिना कोसे इतिया इरु की डिपार्टमेंट दे किमान ता केसेस इनका पैसा मिसयूज वाला हारी जलाने वाला आसे बोले अपने सब इदु फर्स्ट कॉलम दे साउ परे टोटल अमाउंट किमान लगा लॉस खाइसी गवर्नमेंट इदु सेकंड दे साउ परे थर्ड ट्यूशली इतिया किमान ता केसेस इते पेंडिंग आसे इदु सेटल हो बोले और लास्ट वाला लाइन दुइसले इदु किमान पैसा इतिया फाइनली रिकवर हो बोले बाकी आसे इदु आसे तो इरे साइसे बोले बेसी पैसा इतिया टोटल दे 325.55 crore पैसा दुइसले गवर्नमेंट ब्रा लॉस खाना से तो पावले बाकी आसिनेगा क्वेसर की डिपार्टमेंट असुले दे सब सबरे स्कूल एजुकेशन इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स रूरल डेवलपमेंट पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन लैंड रिसोर्सेस एंड सर्वे म्युनिसिपल अफेयर्स टैक्सेस वाटर रिसोर्सेस फॉरेस्ट वेरियस डिपार्टमेंट्स डिजास्टर मैनेजमेंट तो डिपार्टमेंट ला नाम एकता भी छाड़ा नहीं गुनु को परे तो ऑलमोस्ट ऑल डिपार्टमेंट दे इनका पैसा बेसी गवर्नमेंट ला लॉस खाइना दिखिए से One Village One Product Initiative under the Konoma Village Pra First Garlic Festival host Krishna Kwasi. Durishli First Chameri Festival host Krishna Kwasi. To pick up Nenge, Chennai DS Paki details how she left in screen the Dirakides up in post screen Silo Pare. Finance Department Nagaland Bra March 15 Ajila Din March 22 or 29 Chundrushile Saturdays Gire Itu Aro March 31 Monday la Din Dushile Itu Transaction Day Hoinga declare Grace Itu Dushile both state la treasuries kan garnibi Aro Nagaland banks kan garnibi Itu Din kan Dushile Saturday Din kan Dushile originally Itu non transaction days thage Holibi Itu March Maina Hoa Garne Financial Year Closing la Din Hoa Garne Itu Sub Khula Thage Hoinga Kwase World Meitei Council Khanbra Prime Minister Narendra Modi ge Manipur de National Highways khande free movement kro laga por ekta practical solution ulai dule garne urge krise Tanbra Prime Minister ge representation submit kra de koyase ki Manipur de National Highways khande Government of India free movement karne niga koa pishi de itu ge few marauders khanba itu risle manu ge attack kra manu raid kra manu khanba challenge kri ase India ge niga koyase इधर इंडियन होम मिनिस्टर अमित शाह ऑर्डर दिन थाइसे समनो जाने से जुंदुरु शिले दादे क्लैश हुइना इधर पूरा रुकी जिसे इधर वर्ल्ड मेटी काउंसिल खनबा को ऐसे कि 10टा विलेजेस खन कुन खनबा इधर प्रॉब्लम क्रिएट करि थाइसे
tahan bra itu 20 kilometers laga national highway stretch te diktar kuri thagi ase na ko ase du jagala naam hani tamra kuma kui thagi ase council ro ko ase ki meite manon ba dushile union government laga itu announcement dushile than appreciate kurise holi bhale kuki jo council khan ba dushile itu denounce kurise itu dushile than itu ban rakhi dishin ga ko ase itu eta ban khuli dia bishi dushile shutdown hatai dia bishire 750 nishna essential commodities kan petroleum products kan ki kan bukhina garian phashina thaga jagali friday din de itu national highway 102 la through kangpokpi district park runa ekdam tight security lode passenger buses kan bi milaina aishina ko ase e wall meite council ba dushile ko ase ki kuki jo council khan dushile tahan itu national highway de meite manuhan ge ite tak pi berau na din asna ko ase dushile tahan ektawi tu rasta park ru na prinega ko ase आसाम ला सिलचर वा उशिलेक्ता एकदम कुमती हुना खबर आयासी तुरिशिलेक्ता माकी के कोर्ट प्रा लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट दिशिना को ऐसे पिछे वक्त उशिर मान ना केसेस खंदे मोतान सजाय पाला हुनी थैले ते रुशिले माकी मनु सजाय पाइसिना को ऐसे की गाने कुशिले ताइब्रा 2023 दे ताइला मोता लोदे झगड़ा करातने ताइला मोता के रु केंचिब्रा मारी मोराई दिशिना को ऐसे चुंदु दे ताइरुशिले गिल्टी पाइना तागिरिया कोर्ट पाइदु सजाय दिदिशिना को ऐसे ताइरुशिले 29 इयर्स लास्ट ना को ऐसे ताइला मोता मुरा तंदे 30 years thagisina ko ase taijin laga duita bacha bi thagisina ko ase ki huise ki karne huise du najne holibi iniga chhagara gurna ekjun ba ekjun ke morai dela tude maki ro mota ke morai dela thakisinega ko ase Arunachal Pradesh laga chum darang kun maki du shile ekjun actress ase ar kunbra idura pata lok tekta Chinese maki la role play gurna ase taibra racism laga pore muk khuli ko ase ki tai first time ki tia Arunachal Pradesh pra Mumbai di jaise iru tande taige tade laga pacha hanbra itu shile young chugran bra taige ku dibi dikhe mall de dikhibi rasta de dikhibi taige momo chao koina mathi de ko ase tai first iru shile kiniga react kurbo itu bi jani thanai ko ase ida du shile tai ru shile dunia manuwa taige chana lagta chehra uji sidu ekta chanai di ase Ja kalibi kwan ishna mohan Nagaland ar pura northeast region de the next few days to shile hawa pani bishi dangorai wina kui thegi ase tulaga porde jaga jaga de hailstorm parapi bishi giri wina kui thegi ase tu karne kon manubi ku de jai ase gulibi bishi hushar kuri thegule karne tu ekta once again as a reminder chanai di ase apne screen de jun do sai ase tu shile day 1 la din tu shile jagal la din thaise aji la din du shile day 2 la din ase chundu jade ekdam dark green ase tu jade ekdam heavy pani hawa girula chances ase na ko ase হলিবি আহা কালিবা দুশলিতু আস্তে আস্তে কমতি হই जाला দিখে আছে নাগাল্যান্ড সুপার লিগ লাগা পড়িছলে আপডেট ইনিগা আছে কি 12 খান ইতাবি লিড করি থাকে স্থান ইটা তাক একটা ম্যাচ বি হারা নাই তান 26 পয়েন্টস লদে লিড করি থাকে আছে আর নাগাল্যান্ড ইউনাইটেড সেকেন্ড ডে আছে উইথ 20 পয়েন্টস থার্ড ডে লং টিরক 17 পয়েন্টস fourth day 27 United 12 points idu bichire Sechu Zubza Red Scars और लास्ट डे फ्रंटियर वॉरियर्स আছে ইতু আপনি সবকে জানাই দিয়েছে Idu kodu shile ekta bishi hoshar kula especially mota ma ki husband and wife karne tushile Madhya Pradesh laga high court pra ekta mota ar maki la divorce file kola tushile mota bra maki lo dewa divorce kobole karne case thoka laga maki bra nohobo kola mota bra court ke itu ki holi holai kola court pra mota la favor de mota maki ge ala kudishina ko ase divorce di dishina ko ase idu case tu ki la thai shule maki du shile tai laga mota friends khan lo de তাই লাগা হাজবেন্ড লদে যোনটো সেক্স লাইফ আছে ইটো লাগা তাই চ্যাট কৰি কথা কৰি থাইনা কৈ আছে ইটোৰ মতাৰ একদম খুশি না পাইনা তাই জিনলা পার্সোনাল চিজ তুইছিল কিনিকা তাই লাগা মতা ফ্রেন্ডস খান লদে সাথী খান লদে ইনকা চ্যাট কৰি কথা কৰি আছে গুনা একদম খুশি না পাইনা তাই ইটো কোর্টে ডিভোর্স কাৰণে ফাইল কৰা আছে না কৈ আছে চুন্দুৰে কোর্ট পৰা কৈ আছে কি ইনিকা মাকি মানুহখন বা দুসরা মতা লদে ইনিকা সেক্সুয়াল রিলেশন লা কথা কৰা দিছিল ইটো পিছে একটা ঠিক নহয় আর ইটো দিছিল এনকারেজ না কৰি গনা মতা লাগা ইটো ডিভোর্স লা ফাইল দু और केस तो इसलिए एक्सेप्ट करना ताइजिन की तो डिवोर्स कर ले दे मानी दिशने का कोई ऐसे इधर एक लेसन हिसाब से सो मानी की बिशी होशियार करी थे बोले करने चलाई दिए से कांग्रेस लीडर एक जुनब्रा वेस्ट बंगाल ला चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी के क्रिटिसाइज करे से ताकि एक्यूज करे से कि ताई एपिसमेंट पॉलिटिक्स खिली थे गुना इधर इसलिए ताई इसलिए हिंदू भी न होए मुस्लिम भी न होए होली ताई इसलिए ताई ही सबसे दावर निशाना से निका कोई थे ऐसे इधर ताई वोट जीते बोले करने किला एपिसमेंट पॉलिटिक्स खिली थे इसलिए किते ताई हिंदुस खाना मदद लाइबो हिंदू मानहन गे ताई जायना फसलाई ना कोइसे और कितिया मुस्लिम मानहना मदद लाइबो मुस्लिम मानहन गे जाय फसलाई थागिनेगा कोइसे सेंट्रल गवर्नमेंट और तमिलनाडु गवर्नमेंट ला माचुरी बेशी लगाबाजी हुई थाला दिखियासे इतरु शिले तहन हिंदी लैंग्वेज लइना चुंदुरे तमिलनाडु ला फाइनेंस मिनिस्टर तालागा बजट स्पीच ते जागला दिन दे कोयासे कि सेंट्रल गवर्नमेंट ब्रा ताला गवर्नमेंट स्कूल्स कन गे फंड्स अलोपी एलोकेट करनाइना कोयासे ताला गवर्नमेंट गी चीट कृषिना कोयासे इधर स्टेट गवर्नमेंट बा निजो लगा फंड्स ताहन लगा गवर्नमेंट स्कूल स्टूडेंट्स खन गाने एलोकेट कृषिन का कोइना
tahan duishle tahana chief minister la sath hi two language policy de khara kuri asninga hoina kui thagi ase itu laga opor dusra ekjon minister ba duishle man ta claim kuri ase ki Tamil Nadu de thana population nama duishle puila Congress party ra tahan center de power de thatande tahan ge population control korle urge kura itu karne asina koi ase in fact tan ba duishle koi ase ki tahan laga Tamil Nadu culture de ekta mota ra khali ekta maki shadi go paina koi ase holibi North India de duishle du ekta maki ra multiple mota rakhibo parina koi ase itu duishle kitaba 5 ta kitaba duishle 10 ta mota gi bi shadi go parina ga taibra koi ase bahar dunia la khobor guishle pura ulta palta hoi thala dikhi ase turishle ekta site ishle tan mili thala dikhi ase ekta site ishle du countries kan majure namela baji hoi thala dikhi ase pura report ai detail sailu US President Donald Trump koi ase ki tai Russia la President Vladimir Putin lode bhal bra kotha kurishinega koi ase itude tai koi ase ki ite finally itu bloody war duishle itu khotom hobole time punchi sina koi ase holibi itela moment te Ukraine laga troops khan duishle itu 1000 troops khan duishle Russia laga army khan ba military ra pura round kudishina ko ase ituri tia Ukraine laga soldiers khan duishle ekdam vulnerable position dese ituri taibra Russia la President Putin ge request krishi ko ase ki itu Ukraine la soldiers khan la life tuishle spare kodule gane turishle chhari dibule gane nohishi gole World War II PC de iman bia massacre noha laga itubar dikhiwina ko ase ituri taibra sobke God bless all goina tweet krishiniga ko ase Idaidu taila kotha duishle simply kuishule Putin laga army bra pura Ukraine la army khan ge du Kursk region de specially round kuri dishina ko ase itude jodi Russia aro Ukraine la majure ceasefire deal sign no hoishigule du Russia la soldiers khan ba Ukraine la pura soldiers khan duishle mari khotom kudule asninga ko ase The Russia ba duishle allege kuri ase ki US ar Ukraine la majure tahan 30 days laga peace talks kuri thatande Ukraine la side pra aro ekta drone attack kurishinega ko ase iturishle Russia la Kremlin osorde building ekta de hit kurishi ko ase chundula building photi jalaga inega idu pura julin thakalaga tanbra photo bi share kuri ko ase ki tan ekta side ti duishle peace karne kotha kuri ase ko ase huli phale Russia de duishle Ukraine duishle inga attack kuri ase ninga koina tanbra accuse kuri ase The Ukraine la side pa duishle ko ase ki Russia la President Putin duishle idu war duishle continue rakhyo munjai chundu duishle ta la kotha ba dikhena ko ase iturishle tai directly yes ko ala badli duishle tai various conditions kan diesina ko ase iturishle 30 day sign ko ala gere tai bra kuma issues la pore Donald Trump ke kotha kurbo inga excuse di thages ninga Ukraine bra ko ase ida Putin bra Donald Trump laga envoy Steve Witkoff ko age log paisina ko ase itude Putin bra Donald Trump karne message tan envoy ge dishe ko ase iturishle tan 30 days peace deal duishle tan sign kurle or agree kurle ready ase holwi tan la kuma conditions ase chundurishle first Donald Trump lo de punchai dibina koina kuishi ko ase daidu ki ase iturishle Donald Trump pra disclose kurshigule apnen ge share kodubo ida khobo inabi as ki US pra Ukraine ge ro upgraded long range bombs khan pathai asuguna ida apnen bhabi dewo kiniga itu US pra Ukraine ge modot kre asuguna apnen ya thaishule US President Donald Trump pra Ukraine ge ki modot diala sob bon kurna khisle holbi ta kitia US pra 30 day la ceasefire proposal kurise Ukraine ba itu mani jade ida US pra tan military modot Ukraine ge di tha duisle itu resume kurle mani jishina ko ase chundu itu long range missile khan or itu bomb khan duisle tia Russian army lode fight kora de tan counter kora de itu shil nijo ge defend kora de modot kurle garne Ukraine ge di asiniga ko ase Ukraine garne ekta bia khobor ai tha duisle Ukraine ba chundu hope kuri bui thagi ase ki tan ekdin duisle NATO laga member hobo ko etu duisle especially Russia Ukraine war khotom hoishigule tan duisle NATO laga under de ai jabo ko niga hope kuri bui tha duisle itia NATO la nutun leader ko ase ki etu duisle tan la table de hi naina ko ase etu duisle possibly noina ko ase itia rob dina giribi Donald Trump ra bi same duisle kui digisle itia taibro kwa duisle etu duisle NATO la leader ko duisle etu Russia Ukraine war khotom hoishigule EU European Union US or Russia la majde chundu relation tia bia hoina se iturisla stage ti thik hoi jaw inga taibra ko ase idi arekta twist la khobor duisle US or Iran la majde bi tia man bhal relation na iturisle Donald Trump abishide dar bia hoi jise idure Iran khan ba nuclear weapon na thaile garne US la side par bar bar pressure di thage ase itude Iran ba duisle koi dise ki apni han lode nuclear weapon la kotha duisle dialogue tuisle titia kurbo jitia apnen bra mohan ge respect kurbo apnen bra mohan laga manuhan la pore jundu sanction lagaina ase penalty lagaina ase tu US pra hatai disugle Iran duisle US lo de Donald Trump lo de kotha kurbo ina koina Iran la side penega kwatande
এতিয়া ৰাছিয়া আৰু চাইনাৰ বাবে ইৰাণ লা কথাতে সাপোৰ্ট কৰি আছে না কৈ আছে এটো দিছিলে ডোনাল্ড ট্ৰাম্পৰ যদি নিউক্লিয়াৰ লা কথা ইৰাণ লদে কৰবছিলে তাই মিউচুৱেল ৰেসপেক্ট থাকিব লাগে এটো বিশৰে স্যাংশনস হাতাই দিব লাগে ইৰাণ লা ওপৰত জুন লাগাই না ইউএস খানবা ইটো হিসুগলি তাহান ইটো কথা আগে যাব লাগে গনে এতিয়া ৰাছিয়া আৰু চাইনাৰ পৰা ইৰাণকে সাপোৰ্ট কৰি আছে নিগা কৈ আছে ইসলামিক স্টেট লগা একটা ডাঙৰ লিডাৰ আব্দুল্লাহ মাকি গইনা কোন মানুহ দিছিলে ইৰাক আৰু পুৰা দুনিয়া দে মোস্ট ডেঞ্জাৰাস টেৰৰিষ্ট আছে গনিগা মানুহখন বা কৈ দিছে ইটোকে ইৰাক লা প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ কৈ আছে কি ইৰাক লা সিকিউৰিটি ফোৰ্সেস আৰু ইউএস লেড কোয়ালিশন ব্ৰা তান মিলিনে ইটো টেৰৰিষ্ট গ্ৰুপ খানা পৰতে ফাইট কৰা তন্দে ইটো লিডাৰ দিছিলে মৰাই দিছিনেগা কৈ আছে আজিলা লাষ্ট কেনেডা লা 24th প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ দিছিলে এতিয়া মাৰ্ক কাৰ্নে হৈ যিনা কৈ আছে তাইৰ জাকালিলা দিন দে কসম খাইছিনেগা কৈ আছে তাই দিছিলে ইটো কসম দিছিলে কেনেডা দে তাহান লগা দুইটা অফিচিয়েল ল্যাঙ্গুৱেজেস তে লুইছিনা কৈ আছে দিছিলে একটা ইংলিশ একটা ফ্ৰেঞ্চ ইউ আপনা জেনাৰেল নলেজ কাৰণে জানাই দি আছে ইটো मलाई इतो खबर खतम কৰি আছে লাষ্ট সেকশন सबके বেশি খুশি জানাই দি আছে মই নেক্সট কৰিম তুন আপডেট লদেৰ লক কৰিব